As a Filipino, I am and I believe in the cooperative. Alone I am weak, but with others I am strong. So I commit myself to work, to cooperate, for all to be prosperous. Harmony, industry, I will value. Cooperative affairs, I will attend. Responsibilities, I will assume. The cooperative philosophy, I will live. One vision, one belief, one feeling in cooperativism. My life I pledge, so help me God. Cooperation among cooperatives. Cooperatives serve their members most effectively and strengthen the cooperative movement by working together through local, national, regional, and international structures. Gapo dito nga programa, Co-op Kapatid Program, mas makita ba di operation ti misa nga kooperatiba nga mabali nga pagtuladan dagiti daduma pay nga kooperatiba. Iti kooperatiba ket awan sa bali nga arapaap na luhaan nga tumulong ken makatulong iti ekonomiya iti Pilipinas. Timely nga dayti nga programa ket makasolbar abo iti problema iti babasit nga co-op. Thank you very much for accommodating kada sa ARB Farmers Co-op ken iti panangpiliyo kada kami. Sa wakas, nagkaroon din ng billionaire ang Region 2. Because when we attended trainings, yung mga ibang regions, they have so many billionaires kinakantyawan si Region 2. Sabi naman ng ating Chief Executive Officer noon, nung kasakasama namin dito, kung hindi pa bumaba si Tamaan, wala pa kayong billionaire cooperative dito sa Region 2. That is the story. Wala talaga. So kayo yung first billionaires. No apay nga successful iti Tamaan Cooperative because adda iti napintas nga relasyon iti Board of Directors and Management iti Tamaan. Always nga adda iti unity. That's why Tamaan keeps on growing. Thank you for the giving us the opportunity for accepting us as a small brother cooperatives. Unang-una po, hindi po mabubuo ang aming co-op kung hindi po sa tulong ninyo. We do hope and pray that through this partnership, we the small co-ops, will be able to perform our duties and responsibilities dahil na rin po sa tulong ni Big Brother. At dahil po dito, taos-puso po kami nagpapasalamat. Once again, thank you and mabuhay po ang Tamaan. Pasalamat kami ti pinangpili yung kanani, small brother yo.
Sapay ko ma, hang kami ang agbalin nga sakit ti ulo yo. Sapay ko ma, kami ti agbalin nga agas ti ulo yo. Sir. For many times, it went up, it went down, it went up, it went down. And we lost 22 million just to master the business. We even sell our property before. Tapno lang maikabil as pondo iti kooperatiba. If you love the co-op, you need to sacrifice. Agyamayaman ako na iti nakiturturong iti taman kit ni Apo Diyos. Because dagi jay empleyado iti head office nga nagbalin nga department head nga 50 years, 30 years nga adaptuin itatakit. Nagsakripisyo da idi. Iso ngano da kayo officer, isakripisyo yo ti time yo, ikan yo talaga ti oras. Ken talaga nga isakit yo day nga co-op yo tapno lang bumirok, kumita, at daan iti kapital, awan iti rason nga dumakil day nga co-op. Yaman kami dito Big Brother. Kat may sa kami mo't nga na-invite, may napili kat aramidon mi jay kabalan mi. Tapno kasta kat matuloy jay goal mi mo't. Yaman kami ti support tayo. Tainikan da kami ti pagkakataon nga tulungan. Agyamyaman kami manen ti CDA, iti panangawat, pinangakseptar ti tamaan Banawe MPC kada ito'y nga programa nga inakseptar na dito'y nga pinagdawat mi kanyayo nga may kanyumet iti hanlang nga tulong wenno inspirasyon para kadagiti small brothers tayo pa ito'y nga iti Region 2. Nurumang ay ti may sakit rumang ayam amin. Ket nurumang ay ti tumunggal may sa kanya tayo, hantulaengen nga tamaan, iti may sa nga tumultulong, nudikit di, we are looking forward that a few years from now, your micro cooperative will level up to small, medium, and sooner you became large, also a cooperative. And if that happens, ket no mapaado tayo, iti grupo tayo nga itinulong kahit narangrang ay ito, ti ekonomiya tayo dito probinsya, ti Nueva Vizcaya, kahit hantulangan na dito probinsya, ti Nueva Vizcaya, ngem, udikit di interon to ng Pilipinas. What would be our purpose? Tumulong tayo iti nagado nga pada tayo nga tao tapno sumayat. Iso nga dayjay iti maysa nga goal iti taman. Kas ano tayo nga makatulong, kas ano tayo nga i-share dagito experience tayo iti naduma-duma tapno mapadasan damot ken aramidin da tapno adamot iti kastada nga makatulong iti nagado nga tao. We accept this challenge, responsibility nga intid iti CDA, titalik iti CDA iti tamaan nga talagang mabalin nga makatulong kada tayo nga babasit nga co-op. It will take that as a challenge and I hope and pray nga iti sumarsarunong aldaw adupay iti pagkakaduaan tayo ken asahan yo nga we will try to do our best to guide you and hopefully adu ti maadal yu iti grupo iti tamaan.